आदम अलैहिस्सलाम के वफ़ात के तकरीबन 1000 साल बाद नूह अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। आदम अलैहिस्सलाम के बाद की नस्लें बहुत नेक थीं, लेकिन तकरीबन 1000 साल बाद शैतान ने लोगों को बहकाना शुरू कर दिया। उसने कुछ नेक और बुजुर्ग लोगों को याद रखने के लिए कहा कि उनके बुत बना लिए जाएं। लोगों ने कुछ बुजुर्गों की इज्जत करने के लिए उनके बुत बना लिए। इंसानों के हाथों तराशे गए ऊंचे, भारी, बेजान बुत एस्तादा थे। वुद, सवा, यगूस, यऊक, नसर। उस वक्त तो बुतों की इबादत नहीं हुई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने उन बुतों की पूजा शुरू कर दी। लोग इन पत्थरों को रब समझकर उनके सामने दुआ मांगते, खैर तलब करते और जानवर कुर्बान करते। शिर्क की बदबू हर तरफ फैली हुई थी। इस तरह कुफ्र और शिर्क आम हो गया और अल्लाह की इबादत बंद हो गई। तब अल्लाह ने दुनिया में नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। उस वक्त इंसानों की उम्र ज्यादा थी और नूह अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 950 साल थी। रात के वक्त कुछ लोग शराब नोशी में डूबे हुए हंसते, गाते, उछलते, ताकतवर कमजोरों को धक्के देते। अमीरों के चेहरे गुरूर में जकड़े हुए, गरीबों की आहें फिजा में गुम होती जा रही थीं। इंसान इंसान को भूल चुका था और इंसान अपने रब को भी। दिन में बुतखानों की घंटियां बजती, रात में नफ्स की पूजा होती। ना अदल, ना रहम, ना शर्म, ना खौफ खुदा। कोई किसी की बात सुनता नहीं और कोई किसी की खैर नहीं चाहता। जब दुनिया में हर तरफ बुतों की पूजा हो रही थी, नूह का दिल अपने रब को पुकार रहा था। जब लोग इंसानों के बनाए हुए बुतों के आगे हाथ जोड़ते, नूह का सर सिर्फ एक अल्लाह के सामने झुकता था। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की इबादत और उनकी तरफ रजू करने की दावत दी। वो दिन रात मेहनत करते। ए नूह, मैंने तुझे मुंतखब कर लिया है। खड़ा हो जा अपनी कौम के दरमियान और उन्हें मेरा पैगाम पहुंचा दे। उन्हें बता दे कि अल्लाह एक है, उसी की इबादत करो, उसी से डरो और उसी की तरफ पलट आओ। मैं इनके गुनाहों को माफ कर दूंगा और इनकी जिंदगियों में बरकत दे दूंगा। कुछ लोग हंसे, कुछ ने मजाक उड़ाया, लेकिन नूह की आवाज मजबूत थी। मैं तुम्हें हिदायत की तरफ बुला रहा हूं, तुम्हारी भलाई चाहता हूं, ना तुमसे माल चाहता हूं, ना इज्जत। मेरी इज्जत अल्लाह के हाथ में है। सरदार गुरूर और अना में सर उठाए नूह के सामने खड़े हुए और बोले, अगर तुम सच्चे हो तो अजाब ले आओ, देखेंगे हम। लेकिन नूह का जवाब सिर्फ सब्र, मोहब्बत और दुआ था। वो कभी जुल्म या तलखी से जवाब नहीं देते, दिल में दुआ करते और अल्लाह से मदद तलब करते। ये सफर जारी रहा तकरीबन 950 साल तक। दिन हो या रात, बारिश हो या गर्मी, नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की इबादत की दावत दी। हर रोज एक नया इम्तहान, हर लम्हा एक नई कशमकश, मगर उनका ईमान और सब्र कभी कमजोर ना हुआ। आखिरकार अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को वही दी कि अब ईमान ना लाने वाले किसी तौर नहीं ईमान लाएंगे और बस जो लोग ईमान ले आए हैं वही निजात पाएंगे। आखिरकार अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि कश्ती की तामीर शुरू करो। नूह ने हथौड़ा, रस्सी और लकड़ी के साथ मेहनत शुरू की और कौम उनके इर्द गिर्द हंसती, तंज करती। लोग कश्ती बनाते देखकर उनका मजाक उड़ाते और कहते, ये कैसा पागल है जो पहाड़ पर कश्ती बना रहा है। लेकिन नूह जान चुके थे कि अल्लाह की रजा के आगे हर हंसी, हर तंज, हर शक बेमानी है। कश्ती की लंबाई तकरीबन 300 गज, चौड़ाई 50 गज और ऊंचाई 30 गज थी, यानी तकरीबन 1 किलोमीटर लंबी और बहुत मजबूत थी। इसमें 3 मंजिलें थीं और हर मंजिल में दरवाजा था। जमीन के हर कोने से जानवर आए, नर और मादा हर नस्ल के जोड़े कश्ती में दाखिल हुए और ये कश्ती एक जिंदा अलामत बन गई, ईमान, सब्र और अल्लाह की रजा की। फिर आसमान से शदीद बारिश बरसी, दरियाओं ने अपनी हद तोड़ दी और जमीन के हर गोशे पर पानी छा गया। नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा काफिर था और वो कश्ती पर ना आया। नूह अलैहिस्सलाम ने उसे बुलाया और कहा, बेटे
کشتی میں آ جا، اللہ کے حکم سے بچ جاؤ۔ لیکن اس نے جواب دیا، میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لوں گا، یہ مجھے بچا لے گی۔ نوح علیہ السلام نے اسے سمجھایا، لیکن اللہ کے حکم سے وہ بچ نہیں سکا اور کشتی کے طوفان میں غرق ہو گیا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور فرمایا، اے اللہ، میں نے اپنے اہل کو بچانے کی دعا کی، لیکن میرا بیٹا کافر تھا۔ اللہ نے فرمایا، یہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا کیونکہ وہ کافر تھا۔ زمین پر اللہ کا فیصلہ برپا ہوا۔ نوح کشتی میں ایمان والوں کے ساتھ محفوظ تھے۔ پانی کی لہریں گھروں، پہاڑوں اور درختوں کو ڈھانپ گئی تھیں، مگر کشتی اللہ کی حفاظت میں تیر رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور زمین دوبارہ آباد ہونے لگی۔ کشتی جودی نامی پہاڑ پر رکی۔ زمین کا پانی واپس جذب ہوا۔ درخت، جانور اور پرندے دوبارہ نمودار ہوئے۔ نوح نے زمین پر قدم رکھتے ہی اللہ کا شکر ادا کیا، الحمدللہ، تیری مہربانی کے بغیر یہ ممکن نہ تھا۔ زمین کی آباد کاری شروع ہوئی۔ نوح نے درخت لگائے، فصلیں بوئیں، جانوروں کے لیے جگہ بنائی اور انسانیت کو علم و ہدایت دیا۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافت۔ ان کے ذریعے زمین پر انسانوں کی نئی نسل پھیلی۔ ان کا چوتھا بیٹا کافر تھا اور وہ طوفان میں غرق ہو گیا، اس کی نسل باقی نہ رہی۔ نوح نے پیروکاروں کے سامنے آخری نصیحت کی، اللہ کی عبادت کرو، ایمان پیدا کرو اور ہر عمل میں اللہ کے احکام کو مد نظر رکھو۔ صبر اور ایمان کے بغیر اللہ کی رحمت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور یوں نوح نے اپنی زندگی اللہ کی رضا اور انسانیت کی ہدایت کے لیے وقف کر دی۔ آہستہ آہستہ ان کا جسم تھکن سے بوجھل ہوا، مگر دل اللہ کی محبت اور سکون سے روشن رہا۔ وہ اللہ کے سپرد ہو گئے اور ان کی تعلیمات، دعوت اور روشنی زمین پر باقی رہی۔ اور یوں ختم ہوتی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی عظیم داستان، ایک کہانی صبر، ایمان اور اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی۔ یہ سبق ہمیں یاد دلاتا ہے کہ چاہے کتنی ہی مشکلات آئیں، چاہے دنیا کے طوفان ہمارے راستے میں کھڑے ہوں، اللہ کی رضا اور صبر کے ساتھ ہم ہر آزمائش میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آئیے ہم بھی نوح علیہ السلام کی طرح حق پر قائم رہیں، ایمان کی روشنی پھیلائیں اور ہر عمل میں نیکی، صبر اور اللہ کی محبت کو اپنائیں۔ اگر آپ نے اس کہانی سے سبق پایا اور دل میں روشنی محسوس کی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ روشنی اور پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔